हेलो सब। आपके साथ गुरु मार्केट्स। आइए कंपनी के बारे में आम डेटा के साथ शुरू करते हैं। थोड़ा आगे हम हर पैरामीटर को मजीद तफसील से देखेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसे रोक सकते हैं। हम तजवीज़ करते हैं कि तंजीम के हर पैरामीटर को ज़्यादा एहतियात से मुताला किया जाए। अब हम तंजीम के मौजूदा बुनियादी इशारियों को देखेंगे। मांटक रिन्यूएबल्स टिकर MNTK। ये जायज़ा 19 मई 2025 को मौजूदा डेटा का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था। दर्जा बंदी की तरफ से गुरु मार्केट्स कारपोरेशन मांटक रिन्यूएबल्स इंक ज़ैली ज़ुमरा से ताल्लुक़ रखता है। ग्रीन एनर्जी मुकाबले में 45 कंपनियां हिस्सा लेती हैं, जो कि काफ़ी नुमाइंदा है। इस वीडियो के आखिर में ऑर्डर के फैसले देखें। कंपनी का मजमूई नतीजा दर्ज झैल है 10 में से 7 पॉइंट। ज़ैली ज़ुमरा के लिए औसत स्कोर है -0.5 पॉइंट। अगर आप वसी पैमाने पर देखें तो मजमूई तौर पर मार्केट में हम देखते हैं कि मजमूई तौर पर पूरी मार्केट की औसत दर्जा बंदी 1.9 पॉइंट्स है। कंपनी के लिए 7 पॉइंट की दर्जा बंदी के खिलाफ मांटक रिन्यूएबल्स। कंपनी के स्टॉक की कीमत की नकल व हरकत का मवाजना करना मांटक रिन्यूएबल्स इंक और ज़ैली ज़ुमरा की कंपनियां। हम देखते हैं कि पिछले 12 महीनों में हिस्स मांटक रिन्यूएबल्स -56.5% की हरकियात दिखाएं। ज़ैली ज़ुमरा के लिए कीमत की हरकियात के मुकाबले -1.1%। इसका मतलब यकीनी तौर पर कुछ नहीं है, लेकिन यह नोट करने के काबिल है। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन मांटक रिन्यूएबल्स $0.3 बिलियन के बराबर है। $62 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ ज़ैली ज़ुमरा की मालियत $1.5 बिलियन है। मांटक रिन्यूएबल्स 0.48% है और ज़ैली ज़ुमरा में बहुत छोटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की किताब की कीमत $0.26 बिलियन है। $40 बिलियन के ज़ैली ज़ुमरा कैपिटलाइजेशन के साथ मांटक रिन्यूएबल्स 0.647% है। मार्केट और बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन के हिस्स का मवाजना करके हम मुंदरजा झैल देख सकते हैं। शेयर करें मांटक रिन्यूएबल्स मार्केट कैपिटलाइजेशन की तशखीस के मामले में ज़ैली ज़ुमरा में 0.48% है। किताब की कीमत 0.647% है, जो कि मार्केट वैल्यू शेयर से 35% ज़्यादा है। मार्केट में कंपनी के हिस्स का अंदाज़ा और ज़ैली ज़ुमरा की बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन 1 पॉइंट। तंजीम की माली जिम्मेदारियां $0.059 बिलियन हैं। बिक वैल्यू पर कर्ज सरमाया का 22.7% है। कंपनी की माली जिम्मेदारियों की दर्जाबंदी 1 पॉइंट। कंपनी की कीमत से आमदनी का तनासुब 40.3 है। ज़ैली ज़ुमरा के लिए औसत 0 है, जो कि ज़ैली ज़ुमरा के औसत से नुमायां तौर पर बेहतर है। ज़ैली ज़ुमरा में कंपनियों के मुकाबले में कंपनी की स्टॉक मार्केट की कीमत और मुनाफा के तनासुब का जायज़ा बहुत अच्छा 2 पॉइंट। पिछले 12 महीनों का मुनाफा $7 मिलियन था। अगले 12 माह के लिए मुतवक्के मुनाफा $18 मिलियन होने की तवक्को है। फ़िलहाल से 149% ज़्यादा है। ज़ैली ज़ुमरा में कंपनियों के मुकाबले में मुतवक्के मुस्तकबिल के मुनाफा के इशारे का अंदाज़ा 1 पॉइंट। कंपनी का कीमत से फ़रोख्त का तनासुब 1.7 है। ज़ैली ज़ुमरा के लिए औसत 1.3 है, जो ज़ैली ज़ुमरा के औसत से 31% ज़्यादा है। ज़ैली ज़ुमरा में इशारे के मुकाबले में मार्केट वैल्यू और रेवेन्यू के तनासुब का अंदाज़ा टू लेट -0.5 पॉइंट। गुज़िश्ता 12 माह की आमदनी $180 मिलियन थी। अगले 12 माह के लिए आमदनी $290 मिलियन होने की तवक्को है। ये अब के मुकाबले में 61% ज़्यादा है।
ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں متوقع مستقبل کی فروخت کے اشارے کا اندازہ اچھا 1 پوائنٹ فروخت کا مارجن 4.1% ہے ذیلی زمرہ میں اوسط -13.5% ہے ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 17.6% ہے ذیلی زمرہ کے اشارے کے مقابلے میں فروخت کے منافع کا اندازہ اچھا 0.5 پوائنٹ ذیلی زمرہ میں ملازمین کی تعداد میں کمپنی کا حصہ 0.17% ہے یہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن شیئر سے 182% کم ہے اور یہ حقیقت کمپنی کی موجودہ مارکیٹ قیمت کے درمیان تضاد کو ظاہر کرتی ہے مانٹک رینوویبلز سب سے زیادہ امکان نظر ثانی کی طرف تنظیم کے فی ملازم مارکیٹ کیپٹل کی رقم $1,796,000 کے برابر ہے اور ذیلی زمرہ میں $637,000 ہے ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 181.9% ہے ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشاریوں کے مقابلے میں فی ملازم کمپنی کے سرمائے کی تشخیص قابل گزر 0 پوائنٹ کمپنی کے فی فرد ملازم کے منافع کی رقم $44,600 ہے ذیلی زمرہ میں اوسط -$66,700 ہے اور ذیلی زمرہ اور کمپنی کے اعداد و شمار کے اوسط کے درمیان فرق $109,000 ہے ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں کمپنی کے فی ملازم منافع کا اندازہ اچھا 0.5 پوائنٹ کمپنی کی فی ملازم فروخت $10,81,000 ہے ذیلی زمرہ $481,000 ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 125% ہے ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں کمپنی کے فی فرد ملازم کی فروخت کے حجم کا اندازہ اچھا 0.5 پوائنٹ ذیلی زمرہ کے لیے اوسطاً 8.9% کے مقابلے 3.5% حصص برائے فروخت ہیں یہ ایک مختصر نچوڑ کے خطرے کا اشارہ ہے تکنیکی اشارے RSI 14 کمپنی کے لیے 44% کی سطح کو ظاہر کرتا ہے مانٹک رینوویبلز انک ذیلی زمرہ میں RSI کی سطح 65% ہے تکنیکی طور پر ذیلی زمرہ کی سیکیورٹیز کی قدر کمپنی کی نسبت زیادہ ہے مانٹک رینوویبلز انک کمپنی کے اسٹاک کی موجودہ قیمت تقریباً $2.07 ہے کمپنی کے حصص کے لیے متفقہ قیمت کا ہدف تقریباً $3.39 ہے اصل قیمت اور اتفاق رائے کی پیشن گوئی تقریباً 66% کے علاوہ ہے آئیے آرڈرز کی میز پر جائیں جو اب کے لیے دستیاب ہے اس کا لنک پن کیے ہوئے تبصرے میں ہے آرڈر ٹیبل میں سٹاک کی تشخیص کے لیے معلومات اور حوالہ جات کے نظام کی طرف سے دیے گئے سیزن میں کیے گئے تمام فیصلے شامل ہیں گرو مارکیٹس آرڈر ٹیبل تک رسائی بالکل مفت اور کھلی ہے پن والے تبصرے میں لنک تشخیص کے نتائج کی بنیاد پر مانٹک رینوویبلز انک اسٹاک کی تشخیص کے لیے معلومات اور حوالہ کا نظام گرو مارکیٹس مندرجہ ذیل فیصلہ کیا گیا تھا $2.08 فی شیئر پر خرید آرڈر کھولیں آرڈر اس حقیقت کی وجہ سے کھولا گیا تھا کہ کمپنی کی ریٹنگ نسبتاً زیادہ ہے تنظیم کی تشخیص تشخیصی ماڈل ایکیم کے انڈیکس کا استعمال کرتے ہوئے کی گئی تھی ٹیک پرافٹ 2.55 پر سیٹ کیا گیا ہے سٹاپ نقصان 1.61 پر سیٹ کیا گیا ہے ٹیک پرافٹ اسٹاپ نقصان کے ذریعے آرڈر بند نہ ہونے کی صورت میں پھر سودا 18 جون 2025 کو ٹریڈنگ کے اختتام پر خود بخود طے ہو جاتا ہے اس تاریخ سے پہلے آخری کام کے دن ٹکر BEPC ایک جوابی فروخت کا آرڈر ہے بیلنس آرڈر پر ویڈیو ہوگی اس چینل پر پہلے ہی شائع ہو چکی ہے جب آرڈرز میں سے ایک بند ہو اہم توازن والا
مخالف ترتیب موجودہ سطح پر طے شدہ ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے اور معلومات اور حوالہ کے نظام کو استعمال کرنے کے لیے آپ سب کا شکریہ گورو مارکیٹ۔ آپ سب واقعی پورے سیارے پر سب سے بہترین سامعین ہیں۔